बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, इलेक्शंस के हवाले से खबर दे रहा हूं, 2023 के इलेक्शंस के हवाले से, चाहे 2023 में हो या उससे पहले हो। और इस खबर को आप संभाल कर रख लीजिए अपने पास, और अल्हम्दुलिल्लाह कंपेयर कर लीजिएगा जब इलेक्शन के नताइज आएंगे। सर्वे है ये, बेसिकली एक खबर है इस हवाले से, और उसके ऊपर फिर अपना तज्ज़िया है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप हमारे जो तज्ज़िये हैं इलेक्शन से मुतल्लिक, उनके ऊपर प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हम फिर उस मोहब्बत का जवाब देते हैं, और इसी मोहब्बत में फिर मज़ीद जो ख़बरें हैं वो ढूंढ कर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो जनाब, खबर बड़ी है। खबर यह है कि 2023 के इंतखाबात के हवाले से एक अहम तरीन खुफिया सर्वे सामने आया है। सर्वे मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ सर्वेज इस वक्त करवाए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी, और बाज़ गैर जानिबदार प्राइवेट इदारों की जानिब से भी। और इस किस्म के सर्वे मुस्लिम लीग नवाज़ भी करवा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करवा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करवा रही है, और कुछ दीनी और मजहबी जमातें भी करवा रही हैं, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान शामिल हैं, और मुख्तलिफ जो निजी इदारे हैं उनके ज़रिए ये सर्वे जो है वो करवाए जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सर्वे के अंदर लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिनका साइंटिफिक तरीके से फिर वो एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद इन नताइज तक जो है वो पहुँचा जाता है। नताइज तक जो पहुँचा गया है आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से, उसके लिए कुछ अपडेट आपके सामने रखने जा रहे हैं कि इमरान खान 2023 के इंतखाबात में कितनी नशिस्तें जीतेगा। यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान में अपोजिशन की जमातें हो, पीडीएम के अंदर शामिल मुस्लिम लीग नवाज, जेयूआई फे वगैरह, या पीडीएम सेट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, या जमात इस्लामी। इस वक्त हर शख्स, हर सियासी जमात, पाकिस्तान का हर इदारा यह सोच रहा है कि क्या इमरान खान आइंदा 2023 के इलेक्शन के अंदर कामयाब होंगे, और अगर वो कामयाब होंगे तो वो कितनी नशिस्तें हासिल करेंगे, क्योंकि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इस खित्ते की सियासत भी जुड़ी है, और किसी हद तक इंटरनेशनल सियासत भी इसके साथ जुड़ी है। आप कहेंगे शायद मैं थोड़ी बड़ी बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल सियासत इसलिए जुड़ी है कि रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, ये तमाम जो ममालिक हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, ये तमाम जो ममालिक हैं, इनकी जो खारजा पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं, और पाकिस्तान में आइंदा आने वाली हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी क्या इख्तियार करेगी, इसका दारोमदार और इसके नताइज जो हैं वो ये जिन ममालिक के मैंने आपके सामने नाम लिए उनकी सोसाइटीज़ पर पड़ेंगे, उनकी इकानमीज़ पर पड़ेंगे, उनके आपस में दो तरफा ताल्लुकात और इंटरनेशनल ताल्लुकात के ऊपर भी पड़ेंगे। इसको थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए कि हमारे पड़ोस में सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में दोबारा आ गए हैं। इसके कुछ सियासी इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे, समाजी भी होंगे। ऐसे मौके के ऊपर कुछ इंटरनेशनल इदारे भी ये जानना चाहते हैं, इंटरनेशनल तंजीमें और कुछ बैन-अवी ममालिक भी ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाली हुकूमत किसकी होगी। इमरान खान बड़ी कामयाबी से अगस्त में जो है वो चंद दिन बाद अपने 3 साल जो मुद्दत है वो पूरी करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन पहले हम आपके सामने रखते हैं ये अहम तरीन सर्वे जो हमने अपने ज़राए से हासिल किया है, और इस सर्वे को कराया है नवाज लीग ने मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों की मदद के साथ, जिसमें लीडिंग क्वेश्चन की बजाय कुछ छुपे ढके क्वेश्चन किए गए हैं, जिनका साइंटिफिक एनालिसिस करके, लाइक कि नवाज शरीफ ने करप्शन की या नहीं, इमरान खान मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं या नहीं, इस किस्म के सवालात पूछकर जो है वो लोगों की एक राय का साइंटिफिक एनालिसिस किया गया है। और वो साइंटिफिक एनालिसिस हम जनाब आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि इमरान खान 2023 के इंतखाबात में पंजाब की हद तक, इससे पहले हमने एक वीडियो की आपके सामने, हमने पेश की कि सिंध में इमरान खान कितनी नशिस्तें जीतने जा रहा है। उसके ऊपर बाज़ लोगों ने कहके लगाए, बाज़ लोगों ने गालियां दी, बाज़ लोग हंसे, बाज़ लोगों ने क्या तुम किस जन्नत में रहते हो, बाज़ लोगों ने सुहेल वड़ाइच की और इफ्तिखार अहमद की मिसालें मुझे दी। लेकिन अल्लाह पाक के करम से मैं एक मरतबा फिर ये कह रहा हूं कि आप ये वीडियो अपने पास संभाल कर रख लीजिए। 2023 के इंतखाबात होंगे, फिर उसके बाद इसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए। अल्लाह पाक के करम से 2018 के इंतखाबात से पहले भी मैं इस किस्म के एनालिसिस और इस किस्म के सर्वेज दे चुका हूं, खुद फील्ड के अंदर काम करके। और अल्लाह पाक के करम से जो 2018 के नताइज आए थे, जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें जीती थी, वो तकरीबन 95% के करीब मेरी जो रिसर्च थी, मेरे जो एनालिसिस थे, मेरी जो खबरें थी, वो दुरुस्त साबित हुई थी। मैं आपको सिंध के हवाले से अपडेट्स दे चुका हूं अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर कि सिंध की 61 नशिस्तों में कैसे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा 30 के करीब नशिस्तों के ऊपर जो है वो महदूद होती हुई नजर आ रही है।
اور 20 سے زائد نشستیں پاکستان تحریک انصاف حاصل کرے گی. اتحادی اس کے ساتھ اگر اچھا پلے کر گئے تو وہ 30 سے زائد نشستیں 61 نشستیں ہیں 31-32 نشستیں وہ بنا سکتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں اچھا پورشن حاصل کر سکتے ہیں. صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو یہ تفصیلات دی تھی کہ 52-53% سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی سندھ سے نکال سکتے ہیں. خیر بات کرتے ہیں جناب پنجاب کی. پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے, کیونکہ سندھ میں نے آپ کو بتایا کہ 61 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی. یہ میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی بات نہیں کر رہا جن کی بیسس کے اوپر صوبے کے اندر حکومت بنتی ہے, یہ میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہر صوبے کے اندر قومی اسمبلی کی نشستوں کا بھی پورشن ہے. یوں سمجھ لیجئے جیسے پاکستان میں 272 حلقے ہیں جہاں پر براہ راست انتخابات ہوتے ہیں, اور ان 272 حلقوں میں سے 51 حلقے خیبر پختونخوا کے اندر ہیں, KPK کے اندر. اس حوالے سے بھی سرویز جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی نے کچھ نجی اداروں کی مدد سے کچھ اور دیگر ادارے ہیں, انٹرنیشنل ادارے, ان کی مدد سے کروایا ہے. اس کی تفصیلات اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. اسلام آباد کے اندر 3 نشستیں ہیں, خیر وہ اس کے اوپر بھی سرویز ہوئے ہیں, وہ آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے. اور سندھ کی ہم بات کر چکے, بلوچستان کے اوپر بھی ہوئے ہیں, وہ بھی کسی ویڈیو میں بتائیں گے. پنجاب کے اوپر بات کرتے ہیں. KPK میں 51 سیٹیں ہیں, اسلام آباد کے اندر 3 سیٹیں ہیں, پنجاب کے اندر 141 سیٹیں ہیں, نیشنل اسمبلی کی سندھ کے اندر 61 اور بلوچستان کے اندر 16. اچھا, اس ویڈیوز کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب کی 141 نشستوں کے حوالے سے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں, خبر دینے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ 2018 کے الیکشن میں کیا نتائج جو ہے وہ ان 141 نشستوں کے اوپر سامنے آئے تھے, تاکہ آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو. تو دوستو بات کچھ یوں ہے کہ 141 جو نشستیں جن پر جو پنجاب کی قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جن پر الیکشن ہوئے تھے 2018 میں 25 جولائی 2018 کو, جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی. تو پنجاب کی ان 141 نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 67 نشستیں حاصل کی تھیں. اس حوالے سے تفصیلاً عام طور پر لوگ بات نہیں کرتے, نہ ہی انالیسس کیا جاتا ہے, نہ بھی ٹی وی چینلز پر لوگ بات کرتے ہیں. الیکشن کی اپنی ایک سائنس ہے, اسی لیے یہ لوگوں کو, ہمارے جو اینالسٹ ہیں, انتخابی امور کے جو نام نہاد ماہر بنے ہوئے ہیں, انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی, کیونکہ صوبائی سیٹوں کا صوبائی جو ہے وہ حکومت کے حوالے سے وہ انالیسس تو کر لیتے ہیں, لیکن قومی اسمبلی میں صوبوں کی جو سیٹیں ہیں ان کا اس طرح سے انالیسس نہیں کیا جاتا. عمران خان نے 67 سیٹیں جیتی پاکستان تحریک انصاف نے, ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے 63 سیٹیں جیتی. یعنی بڑا ہی کلوز کنٹیسٹ تھا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا ان سیٹوں کے اوپر جو کہ پنجاب میں قومی اسمبلی کی ہیں. اب جناب یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 6 سیٹیں جیتی, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم PMLQ جو صرف PML لکھتی ہے یعنی چودھری برادران, انہوں نے 4 نشستیں جیتی, اور عوامی مسلم لیگ یعنی شیخ رشید صاحب نے 1 سیٹ جیتی. یعنی 67 PTI, 63 PMLN, 6 پاکستان پیپلز پارٹی, 4 PMLQ اور 1 عوامی مسلم لیگ, یہ بنتی ہیں جناب 141. اس طرح سے اپنے اتحادیوں کی مدد سے پھر تحریک انصاف 67, اور اس میں اگر شامل کریں PMLQ کی 4 71 اور 1 جناب AML کی 72 نشستیں جناب ان کے پاس آئیں, اور اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے پاس 69 یعنی 69 نشستیں گئیں. اور باقی جو نشستیں تھیں وہ عمران خان نے دیگر جگہوں سے, KPK کے اندر سے, کراچی کے اندر سے حاصل کی, اور اس طرح جو ہے وہ پھر مرکز کے اندر جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. اچھا, ایک اور معاملہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پنجاب کی سیاست کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. اور عمران خان نے جو زیادہ نشستیں, پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے انتخابات میں جو زیادہ نشستیں نکالی وہ انہوں نے نارتھ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب سے نکالی. سینٹر پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی نسبت زیادہ رہیں. وہ تقریباً 8-10 کے قریب اضلاع ہیں جن کے اوپر میں کئی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں, لاہور ہے, گجرانوالہ ہے, قصور ہے, اس قسم کے جو علاقے ہیں. خیر, تو ہم بات کر رہے تھے, واپس آتے ہیں کہ اس مرتبہ سروے کے جو سروے کرایا گیا ہے نواز لیگ کی جانب سے, اور جس کو جو ہے وہ دیکھنے کے بعد اس کے نتائج جو ہے وہ 2 بڑوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اور یہاں میری بڑوں سے مراد واقعی میں بڑے نہیں ہیں, انورٹڈ کاماز میں بڑے ہیں, جو کہ خود کو بڑے سیاستدان سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کی نظر میں بڑا ہونا شاید یہی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے, پبلک منی لوٹی جائے, اور اس کے بعد پھر فرار ہوا جائے, بیماریوں کے بہانے بنائے جائے. میں بالکل بات کر رہا ہوں نواز شریف کی اور آصف زرداری کی, دوسرے لفظوں میں بات کر رہا ہوں مریم نواز کی اور بلاول زرداری کی, کہ ان کی نیندیں ان سروے کے نتائج کے بعد اڑ گئی ہیں جو سندھ اور پنجاب میں سامنے آئے ہیں. اور اب یہ سروے کھل کر وہ بتا بھی نہیں سکتے جو ہم نے اپنے ذرائع سے حاصل کیے ہیں. اس سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کی تعداد 67 یعنی 67 سے بڑھ کر 80 ہو سکتی ہے, اور 12 سے لے کر 15 کے قریب ایسی نشستیں ہیں سینٹرل پنجاب کے اندر جہاں ابھی ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے اچھا پرفارم کیا ہے, اس کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں 67 سے 80 ہو سکتی ہیں, اور نواز لیگ کی
की जो नशिस्तें हैं वो 63 से कम होकर 50 हो सकती हैं। इस तरह से 13 नशिस्तें जो हैं वो नवाज लीग खो सकती है और वो जो 13 नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में आ सकती हैं, और बाकी जो 11 नशिस्तें हैं उनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLQ और अवामी मुस्लिम लीग उसी तरह से किसी हद तक जो है मौजूद हैं। अगर PMLQ और अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है या एक की निशान के तहत लड़ती है तो फिर इन नशिस्तों में मजीद इजाफा हो सकता है, 85 से 90 भी हो सकती हैं। लेकिन सरे-दस्त 2023 में इलेक्शन हो या 2022 में हो या फौरी तौर पर हो जाए, सर्वेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की जो जमात सिर्फ बनकर रह चुकी है, वो पंजाब के अलावा कहीं किसी भी जगह पोजीशन में नजर नहीं आ रही कोई भी नशिस्त जीतने की। पंजाब में वो 141 में से 50 के करीब नशिस्तें जीतने की पोजीशन में नजर आ रही है। इस तरह से इमरान खान सेफली 80 के करीब नशिस्तें यहां से हासिल करके और बाकी सीटें सिंध, खैबर और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद से हासिल करके वो 2/3 अक्सरियत की तरफ जो है वो जा सकते हैं। KPK इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के मामलात पर अपनी आइंदा किसी वीडियो में रोशनी डालेंगे, उस हवाले से भी तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं, सर्वेस के नतायज हमारे पास मौजूद हैं और हम उनका साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें मोहब्बत देते हैं इलेक्शन के हवाले से की गई हमारी वीडियोस के ऊपर, और आपकी मोहब्बत के जवाब में हम मजीद मेहनत करते हैं और फिर मोहब्बत और मेहनत ज़ाया नहीं जाती और इसके नतीजे में ऐसी अच्छी खबरें सामने आती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।